बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज के रामानंद सभागार में लाइफ साइंस विभाग के पूर्व छात्रों का पहला पुनर्मिलन उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि 1963 में सामान्य पाठ्यक्रम के साथ शुरू हुए इस विभाग में 1970 में ऑनर्स पाठ्यक्रम शुरू हुआ तथा यह विभाग पहले बर्दवान विश्वविद्यालय के अंतर्गत था, लेकिन अब बांकुड़ा विश्वविद्यालय का हिस्सा है। वहीं इस पुनर्मिलन समारोह को लेकर पूर्व और वर्तमान छात्रों में भारी उत्साह देखा गया और समारोह में विभाग के पूर्व और वर्तमान शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। मालूम हो कि इस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर समीर कुमार मुखर्जी, विद्यासागर विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विप्लव मंडल, IQAC समन्वयक डॉक्टर स्वदेश मंडल और गवर्निंग बॉडी के सदस्य श्री सुब्रता जाना इत्यादि शामिल रहे। वहीं इस मौके पर विभागीय प्रमुख डॉक्टर सुरजीत मजुमदार ने अपने वक्तव्यों को रखा। एक्सटेंशन एक्टिविटी কত দুটো ন্যাকে সেকেন্ড সাইকেল এবং থার্ড সাইকেলে ন্যাক অ্যাক্রিডিটেশন আমাদের হলো 2000 মানে রিসেন্টলি যেটা থার্ড সাইকেল আমাদের B++ গ্রেড পেলাম 0.04 এর জন্য আমরা এই গ্রেড পাইনি। তো সেখানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে এনসিসি এবং এনএসএস এই দুটো কিন্তু ভীষণভাবে তার মানে ন্যাকের যে পিআর টিম এসেছিল তাদের খুব নাম পেয়েছে। প্রোগ্রাম অফিসার আমাদের অনেকে আছে, অনেকে করেছে। ডক্টর সুরজিৎ মজুমদার এই এনএসএসকে যে হাইটে নিয়ে গেছে সত্যি প্রশংসনীয়। সেই রকম এগিয়ে যাওয়ার পড়াশোনাটাকে ভালোবাসা, পড়াশোনাটাকে মানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় সে মগ্ন থাকে। আমি সবার কাছে একটাই অনুরোধ করব, আপনারা সুস্থ থাকুন। বর্তমান পরিস্থিতিটা খুব খারাপ, শিক্ষা ব্যবস্থাটা প্রায় ভেঙে যাওয়ার মুখে পড়ে। আমরা অনেককে পেয়েছি। একটাই কথা, এখানে আমাদের বলার তেমন কিছু নেই। সঞ্চালনা করছে যারা, অর্থাৎ এটা যাদের প্রোগ্রাম সাকসেস হলে সাকসেসের মুকুটটা তাদের মাথায়। যদি কোথাও ফেইলিয়ারের কোনো জায়গা থাকে সেটা আমরা আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিয়ে নেব। এইটুকু সামান্য বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।